asini roha madihamu dohot dame, nasian debata amatai, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Horas madihita saluhukna, diamu amang dohot tamuinang selamat memasuki new era, berdamai dengan COVID. Itulah istilah yang kita masuki saat ini. Pemerintah kita mengagendakan tatanan dunia baru dengan new era, berdamai dengan COVID. Menurut saya satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu COVID ini tidak akan hilang dari kita, tetapi kita bisa menghindarinya. Karena itu tetaplah disiplin, jaga diri, jaga kesehatan, ikuti anjuran-anjuran pemerintah, percaya Tuhan akan menolong kita sehingga kita terhindar dari pandemi COVID ini. Sehubungan dengan itu, dalam khotbah pertanyaan kita malam ini, saya bacakan dalam teks bahasa Batak yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1 dimulai ayat 29 sampai ayat 34. Demikian firman Tuhan, torang niarinai diida si Yohanes ma Yesus rotosi. Jadi di dogma odo biru-biru ni debata nama morsan dosa ni portibion. Ibana do nahudohi sian pudikur ro sada halak naung jumolo adong asa aho. Ai perjuluh yaddo ibana. Ahu peda kutada ibana. Alai asa tadap ibana di hala Israel ubahen naroau madidihon aek. Dungi di hati dako si Yohanes manin nama huida doto oddi tuat songot darapati sian banua gijangi jalamian di ibana. Ahu pe dakku tadda ibana jolo. Alai ibana namar surwau madidihon aek. Ido madok tuahu. Yatu sidi ida hotuat toddi jalamian di ibana. Ibana do sididihon toddi porbadia. Asa nunga huida jalahu hajong jokon ibana do anak ni debata ima sahana. Dia mua kamang do tamuinang nunga masuk kita tu minggu Trinitatis. Lapatanna nunga gonop pangulaon ni debata di haluaon naung ni bagahon ni debata sian padan narobi. Debata nama noppa dohot nama ngaramoti sudena tinopana. Debata napaduaho kita di bagasan Yesus Kristus. Jala debata nama ngaramoti hita marhite tod di purbadia sahat rodi hasusudani hasyanganon. Atong nung ngasih kopbe pangulaon ni debata segala rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia telah sempurna. Tapi kesempurnaan daripada segala sesuatu itu yaitu pada akhir zaman. Haluau ninu ngatatanda di bagasan Yesus Kristus. Alai nama imahima dopi hita di are haroroni Tuhan Yesus padua halihon. Alani todi porbadia nama-nama ngajari hita, todi porbadia nama-nama dongani hita, todi porbadia ma nadohot mangula di ngolunya kana porsea asa sahat tu haroroni Yesus Kristus. Ido lapatan ni hasitulu sadaun ni debata natapes tahun di minggu Trinitatis. Takas taboto jalata tadda debata nama nopa
debatana paluahon dohot debatana mangaramoti hita sahatu hasusudani ajal ni hasyanganon. Amang dohot tamu inang dijamita pertangyangat taboranginon adong sada panidangion ni Yohanes Padidi na perlu persiajarata. Ise do si Yohanes Padidion, si Yohanes Padidi ima sahalak na dijau jala dipilih debata songon patujolo ni Mesiasi. Na pature dalan, na patiur hodalan, asara di rohani jolmaon majakon Mesias. Jala luar biasa do hadirion ni si Yohanes Padidi. Sahalak nama saya seret rohana, jala sahalak na toktong margurasa di rohana laho merjamita bau bahor roha, bau bahor roha, bau bahor roha, bau bahor roha. Nakpe songon suara na jauh-jauh ibana di halongonan alaidang macohot ibana majauhon pertobatan di diri ni halak. Asa boha torot dojol maun naing makatai asa ditada halak menjadi public figure, menjadi viral, menjadi populer, itulah tujuan orang. Tetapi Yohanes Padidi maswarahon suara ni todii nak pesongon suara na juju di halongonan, suara yang mungkin sepi didengar orang, tetapi dia terus berseru-seru, terus majauhon asa marhamu baon. Jala semangat si songoni tarida do ditikina torok do halak narok medidi hodirina dididi si Yohanes Padidi, termasuk nang Yesus sendiri. Rodo tu ai Jordan dididi si Yohanes Padidi, jala di sido diboto si Yohanes Padidi, ise do Mesias naro di pudina. Jala odo nani saksihon ni si Yohanes Padidi tiki terdiri Tuhan Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan dia melihat roh Tuhan turun atas Tuhan Yesus dengan berupa merpati. Jala didok diturpuk tahun ima. Odo biru-biru ni debata nama morsan dosa ni portibion. Hasito lusadaon ni debata na king ponggol padua hot di hata porsiota ima au porsia di Yesus Kristus. Yesus Kristus do biru-biru ni debata na paluahon dosa ni portibion. Halak Yahudi molo marsala ibana manang adong dosana ikop potongon na do biru-biru hasesaan ni dosa. Ima kurban persembahan penghapusan dosa. Alanidak pola biru-biru tunggal besi pelehonon ni jolma. Asa sesa dosana ai Yesus Kristus nama nesa dosata jala nunga dipatupai marhite-hite hama mate ni Tuhan Yesus di hau binor silang. Odo naikon halas sonota. Jadi Yesus Kristus nunga rotu portibion manesa dosata. Ido si haporsiaon niaka na porsia. Asa unang morot siani, asa takas taboto nunga di palua Tuhan Yesus sita sian hamatean, nunga di palua Tuhan Yesus sita sian nasa dosata ibana do manesa dosata. Panidangyon ni si Yohanes Padidi musa didok diturpuk tahun ima ulaon ni Tuhan Yesus si dohot do dison madidi di bagasa todi. Malah si Yohanes Padidi madidi marhite-hite aek. Ama yang go Tuhan Yesus didok Yohanes Padidi dison ima madidi marhite-hite todi perbedia. Berarti dong do perbedaan ni padidion ni si Yohanes di aek Jordan dohop padidion ni Tuhan Yesus marhite-hite todi.
Ado padidion ni si Yohanes padidi ima tanda pertobatan. Pabuanong mubaroha terdiri bana dia Jordan jala adong komitmen di bana mubana mau tujuluanon. Ala yang go padidion ni Tuhan Yesus ima padidion ni todi porbadia. Adora somanaik Tuhan Yesus tu banua gijang di doddo tu sisianna asonang pitor borhak nasida. Alai marpungu jala martangiang ai jalon nasida do huwaso ni todi porbadia. Asa mergugu nasida memberitahu berita nauli. Ido padidion ni todi porbadia na terjadi di ulaun ni apostel pidu 2. Jala sanggap do todi porbadia tuah kasih seyana merhite nala api namar jilam-jilam. Ido padidion ni todi. Yesus Kristus lah yang membaptis orang percaya melalui baptisan roh. Gabe porsia hita. Atong ulau ni Tuhan Yesus dona pasong gopon todi porbadia tu diri ni akana porsia. Bohadoi terjadi akamang dota minang. Liha Kristenon di ajaran-ajaran di gereja jok mau diguaris sakramen. Ima halak nauk terdidi di bagasan goarni di bata ama anak dohot todi porbadia nunga dimateraikan disihaton ibana tu parsaoran ni hasito lusa daun ni debata. Parsaoran di bagasan debata ama, parsaoran di bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doh parsaoran ni todi porbadia. Atong ganuk na porsia jalani diri, iko porsia do ibana nunga songgop todi porbadia tu dirita. Satu ngadong benagang rohana ay nga songgop todi di porbadia tu ho, adang binoto. Gudang dope halak soni hira ganggu ibana na songgop do todi porbadia di mana-mana daw. Halak nong terdiri bagasan guarn debata ama anak do todi porbadia sasitong na diri tahun nunga disuraton, nunga disahapon, nunga dimateraikan bahwa kita ini hidup dalam persekutuan dengan Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Pertanyaannya memang, suku-sukun naima bohado mian jala mangula dotor di porbadia di diri ni hanak, mian jala mangula dotor di porbadia di dirita, odo na jot persoalan. Adong 2 hali padohani didok diturpuk tahun naking ima tuat jala miat todi di bagasan ibana. Wahado carana. Songo dia de tutu panulik kitota. Asa mian todi porbadia jala mangula di dirita. Odo suku-sukun na jot. Adong do sadahuria nama ngodolhon iya hataridan ni todi porbadia di diri ni sasahalak. Ima dia dikaruniai dengan karunia roh dengan satu-satunya berbahasa lidah. Ini menurut saya kurang jujur. Karena karunia roh itu bukan hanya satu. Tetapi banyak karunia-karunia roh di dalam persekutuan orang percaya. Alani adong toluhu pikir naik ke bahasota. Jalalaus ima sunggul-sunggul dihita. Bohado nunga mangula jalamia tot di porbadia di bagasan dirita na parjolo tajaha majolo ima sada Korin 12 ayat 8 sahatu 10 madok halak nong niat di bagasan tot di porbadia berarti ikur radi mempersembahkan karunia-karunia roh yang ada padanya. Apa aja itu? Kita dengarkan 1 Korin 12 ayat 8 sampai 10. Aitu nasada dile hodo marhite-hite todi hata habisuhon alaitu nasadaan hata parbinotoan marhite-hite todi nasasadai tuna asing museha porseao di bagasat todi nasasadai
tuna asing huaso pamalupon di bagasan toddi nasasadai, tuna asing gogo patupahon halongangan, tuna asing panurirangon, tuna asing na manadaragam ni toddi, tuna asing muse makatahon di hata na leban, tuna asing pajorjorhon parhataani. Ya. Ido akka karunia roh manang silehon-lehon ni todi di ganup akkana porsia. Gudang adong doi hata habisuhon, adong doi parbinotoan, adong doi haporsiaon, adong do huaso pamalupon, adong huaso halongangan, adong panuri rangon, adong manadatondi macam-macam roh dan lain-lain. Apapun karunia-karunia roh yang diberikan Tuhan bagi kita, persembahkan itu untuk membangun jemaat. Itulah bukti bahwa kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Mengula jalamian todi porbadia di kita. Jadi kalau ada talenta, ada karunia roh padanya, tapi tidak dipersembahkan untuk membangun jemaat, itu tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Dang mian do betot di perbadia di bana. Alania ilehon di batado, silehon-lehon ni todi di bana. Alai dang dipelehon ni membangun kuria. Tidak dibangun, dipersembahkan untuk membangun persekutuan jemaat. Itu enggak. Alani do halak namian jala mangula todi perbadia di bagasa di bana. Adong silehon-lehon ni todi diau, hupelehon ni membangun jemaat. Hupelehon ni padengat to persauran. Hupelehon nasa narung diawi lao pature-ture huriyai. Ido halak naung nigohan jalamian to di perbadia di ibana. Itu sada rumus. Rumus napa duahon? Tajaha majoak kamang do taminang tabuat bibil tai. Ima di sada Yohanes 3 ayat 24. Di dot di si Siradoti patikna ido namian di bagasan ibana, jala debata di bagasan ibana, jala sianoddo taboto naung mian ibana di bagasak kita, siat todii nanilehon nai tuhita. sianoddo taboto naung mian ibana di bagasak kita. Molo di dok, molo olo hita mangaradoti patikna. Ileho Tuhan Yesus do patik na baru tuah kasih sianna. Obartu Yohanes 10. Patik na baru do holiot tomu ahai ima naing masih holongan. Berarti halak na mia di bagasa todi mian di bagasan holong niroha. Halak na mia di bagasa todi ima nama perbuehon holong niroha. Jalan di do Apostel Paulus deh. Di sada Korintus 10. Di dok kasih. Sia-sia berbahasa lidah, sia-sia bahkan menjadi mati martir. Kalau tidak ada kasih, itu semua sia-sia. Alani do. Taraduti jala taulahon pada ini Kristus. Ima. Holong niroha. Jadi muladong halak madok dang nisonggopi to di perbadia dope aladak karida wajar. Alani dapat arida homma. Bahwa naung miat dotor di perbadia di dirita, ikonima namang gurdak kita, nama no soy hita, asa tau lahon, na ni patikon ni Kristus di hita, ima holong ni roha. Napatuluhon akamang do taminang songo dia do halak, asa terida perbue ni tor di siat dirina, jalan na pabuahon namia tor di perbadia di bagasat dirina. Tajaha masadanai turpuk Efesus 2 ayat 21 ayat 22. Di bagasan ibana do martomu sadok bagasi jalalam gadda gabejoro nabadia di bagasat Tuhani. Di bagasan ibana do nang kamurap di pauliuli gabe parmianan ni debata di bagasat todii. Ima. Berarti sian Efesus 2 ayat 21 pabuana naung miat todi di bagasat dirita rade di pauliuli gabe bagas parmianan ni debata.
Berarti di pauliuli. Ini realistis. Adong doha hurangata, adong. Adong doha galiota, adong. Adong doha lebauta, adong. Alai molo olo do hita di pauliuli, molo olo do hita dibangun, molo olo do hita dipadinggat jala di pature, ido halak nama ngula jala miat tot di porbadia di bagasan ibana. Alai molo so olo do di pauli, molo so olo be dipadinggan, molo so olo be di pature nguluna asa dinggat jala marture, halak na martakang doi. Martakang di bagasak kadusaonna. Dang mangula tot di porbadia di halak na takang roha. Dang mangula tot di porbadia molo saya dijukul hona takang onna dohot saya dibuat sahidna. Alai halak naolo di pauliuli di bagasan Kristus dibangun dalam suatu persekutuan yang kudus. Itulah yang hidup di dalam Roh Kudus. Atong natuluan kamang dot taminang pabuan nong mian tot di porbadia di bagasat trita tarida mai di parngulot tamai masuhi minggu trinitatis jala tamasuhi new normal kehidupan ta songon halak Kristus kita new normal di minggu trinitatis ni ngulu ni halak na porsia masa pandemi kon perjulu na king adong do si leon-leon ni debata di hita adong do karunia-karunia roh di hita adong do talenta-talenta di pelehon. Persembahkan karunia-karunia yang roh berikan pada kita untuk membangun jemaat. Napa duahon tidak diturpuk tahun na king imataraduti nati nonahon ni Kristusi. Sada do patik nileo Kristus tu hita. Jala ido patik ne baru ima masih haholongan. Napa tuluhon idok rade di pauliuli maulah diperbaiki, maulah dibangun, maulah dibentuk seturut dengan rencana Tuhan supaya kita diperbaiki dan diperbaharui. Tod di porbadia do napa dinggan dohot pauliuli hor rohata jala olo mahita di togu-togu ditait tod di tulomo ni roha ni Kristus. Amang dohot taminang dipergugui tu hatta mahita mangulahon hatana di masa pandemi on sada sunggul-sunggul kita sekarang berdamai dengan COVID yang bisa mematikan, yang bisa berdampak buruk dalam kesehatan kita. Tetapi kita yakin COVID-19 dapat kita hindari dengan cara hidup disiplin, dengan mau mengikuti protokol COVID. Jala tang 3 minggu naik rencana ni huriata pamasaon nama permingguan dengan skala terbatas. Adong dopen no bobo syak kuliah. Itu dengan syarat mau enggak menuruti protokol COVID. Kiranya Tuhan menolong dan meneguhkan kita. Amin. Martmatan yang mahita. Ali Tuhan Jehovah debata manami. Mau lihat ma di hatam nahu begi hami di pertangyangan nami di Bornginon. Saya topa diri nami songon naposom si Johannes Padidi. Asa serep rohanami jala serius mangula kasulaun nami nakpe songon suara na juju di halongonan. Sailam patadaho matuhami ale Tuhan. Haluaon naong pinatupami marhiti Tuhan Yesus Kristus. Ainu nga dipatupa anakmu Tuhan Yesus Kristus haluaon nami na manubus dosa nami. Na manubus nami siyan hamatian. Jala topa mahaporsyaon na marsiho di hami. Jala hatam Tuhan na manungguli Tuhami di bagasap pertangyangan namion. Asa tarida hami akayana komu dohot sisyamu namiat tod di porbadia jala mangula di bagasan diri nami. Saya luas mahami ali Tuhan. Memilihon nasa si lehon-lehon midi hami. Laho pauliulio persauran nami. Pauliulio persauran nami di huria di masyarakat nang di bagas nami pe.
Pergogoi hami le Tuhan, mengaradoti patikmu, asamiak kami di bagasa kolong ni roha. Jala, topa maroha nami Tuhan, asaradi di pauliuli, hobbar tu pajuon ni tordi porbedia. Ali Tuhan mauliate madiha, tamnahu bigi hami di bornginon, mengulamai di diri nami. Ali Tuhan masuhan nami nama new era na cinanakon ni pamarenta nami menghadapi COVID-10 sion. Ali Tuhan tung jamot memahami saluhu na karwas ni huriam. Tung ahape sulaun nami, tung ahape aktivitas nami di jabu, di huria, di perkarejuan, di masyarakat. Ali Tuhan, paingot jala sungguli kami, asarade displik kami mengikuti protokol COVID. Napi natupani pamarenta nami. Asa hujamoto kami hobar tu menjaga hahi pason nami bi. Porsiado kami lehonomu hauduhon ni roha. Di sude masyarakat asarade mengikuti dohot mangulahon protokol COVID. Asi marohamale Tuhan molotungi kepukaun nya kadongan nami nama karejo di perkarejuanna mabuka usaha nasida marhiti akka usaha nasida be dohot akka ulaun si patupaun nasida be ali Tuhan pasu maruas ni huriam di sudi aktivitasna jamoton nasida jala ramoti sian sahid COVID-10 sion ruas ni huriam namar sahid asiroham pergogoi nasida Tuhan mangalo nasa sahid. Pasu-pasu ak kaubat na pinangan nasida. Jala lehom maha malumon. Pergogoi mahami ale Tuhan akaparhaladu ni huriam. Patupahon perencanaan memasuki new era. Songo nacinanakon ni pamarenta nami. Songo dia be aktivitas permingguan. Doh pertangyangan. Doh akka bentuk-bentuk pelayanan si patupahon ni huriam. Asa di bagasa sadani roha hami do di bagasan uduk ni roha sude ruas ni huriam mangulah hotca asima roha male Tuhan molotung adonga hurangat do tagalion nami sai salpuhom mai ajari hami marhiti tordim perbadia asalam tau hami mangulahon nadu menggan dia do pammu jalo matu hatang yang nami nahu sabbaho kami tuho marhiti hite Yesus Kristus si hokop si palua hami